سلام تانا ببزلخم ويبصحون كبروا تقتاتل تقرأ ستريم ميديا زيناتات ساعة النهم سبر زينام وناني زارا ميديا نيتورك زغونا تقرأواي غازيت انيا استايلين قبرا سلاسي بمهنيات مبل 34 عمت ناس انت ارترا اسمراتيوم افنيا سرعات سقدف زغونا اول سعيدة بزرقحو فيديو غازيت انيا استايلين ازتبهالو تقرأواي ابس مراكم استقبلو يرئي ابز حلفة وانون بزحت تقارو تتكمتي محبراو مراخبو بزهادنا بإرترا كأتو عدما كم تقور اللم يفلت يوم ستالين حدا كاباتهم كوينو أسمرا كم زعتو تقليس اللهم أول سعيد اللهم يتصمدو زبل مسب ميديان اكتيفيستاتن برانا قبر غرقسن ونا نزارا ميديا ستالين قبر سلاسين زجمرو أبا قصالي مس كالوت عبيتي بوليتيكينياتاتن مراحتن كقصلو لموهاني زأنفترلم بتوساخي إرترا نتغراي كم هاجر أفلوتو كتبا كم تخيل بوغن أفنيا أول سعيد جراء أنفيتالام تتصمدو 4 بزبر رأسيا بيوتيوب شانال زغلا بسرح نسراوي تغراي TDF كبل زصوع انتهون أسعب بلون أبين سومالي لاند أفلوتو كبهابا إرترا نتغراي أفلوتو هاجر نزيت ولو مغنات والا حدا يلني بل أسعب دوما TDF وحس هاجر تغراي EDF كعوحس هاجر إرترا يومي بل بوليتيكا قرنا أفريكا بزيت قمتا فتنتي كاير كم زلو يفلت يوم أون تاون علو تاون وقلنا حز غسل زلو تصمدو استسيم من قصاص نتفتي محبراو ميديا إن خرار هقراو زعباب زخونو للساعات اتمن قصاص من كربح نسلام ولا نخوينا زبل أجندا كفتفت صالحيم أب تنفاس زيهب أخيبات تصميدو كم زلو زنقرو لزلو ود بحوحاتون تصمدو زبل من قصاص سلام أو عرقين مفتار إيدو يحوس مهلا ويم فلفلات زحبرم بوليتيكا تقراي أبزح زوانا بكل تمقيلوم مس منقس فيدرال موغاني حشنا زبل كم زلو خوينو بتصارار دما وحسنانا مس منقس إرترا مسراحي زبل كال أي وغن تفطيرولم ثاني إرترا نصنت الناس خفلنا تقادت خوينا بزي علنا كلهم كستاوس ما يكل نغن صاي مغبلو إرترا نصنت حرنت إرتراوያን وحسنت تقراي الناس خفلنا يوغا ترسعو حزبنا خጭፍጭፉ عرع تنوتو كي حرس كي يلمع طرح زي كونس جنا محصن عهتنا ندثثنا كي يولد توهيلو بتعم مسكحي زغنا نبزخونه حزبنا بب غزؤون بب غوتاتن تጨፍጭፍ ድብረ ተገይሩ ኩብራት ተከታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚዲያ ንትግራይ ንህዝብ ትግራይን እዘጠቀም ምስመኒኦም ሞጋኒው ወይ ወነ ካብ ክልቲኦም ዘይሞጋን እቲ ዝሐሸ ማራጽዩ ዝብል ሐሳብ እንተሊኩም ዝኾነ ይኹን ሐሳብ ኣብ ዝጉዳይ እዚ ኣብ ኮመንት ንኽተስፍሩልና ብኽብርን ትሕትና ንሓተት أبزقنا أب اندرتها من طلامات مكم زقني يذكريم حدا معهم زينا بيت صفت وردا اندرتها ظلها هو باكل زتملكت كو بمال دما قال حبريته هيولهم بيت صفت هوات ماتم بحي كبز من طلوز نبرو من محدارون كفرس كم استقبروني تقليصم بيت صحفة حوات ماتم بحيلي كم زمن طولون زنبرا من محدارون كفرس كم زقبورون تفليطلم ابت بيت صحفة زز بحال قلقالوت كم زي وعلن هزب توردا دما قلقالوت كم زي رخبة كعزب كإلي بالنبرتي توردا دما بحيلي ماتم من طال قبن كم زخنن بسرون كبرن مورال النايت حبرسب كم استمن طال غيرناينا نحاسبو كولو زراربنا يم وغنات حبيرهم ليبل كالو توسيخهم كم زيبلو نحنا ولا تزنبر من محدارون تقمقمو زغصل كغصل زي غصل دمان كابت زنبرو بوتا كورد بهزبي دليت نايت وردا هزبي كم ناتم عراليك خيدنبر أنا زمت أخول كانت زي كوينو زبلا كايدا فتصوبنا يفاششتن چكان من محدار المقلت إكبل وسيخهم إيقل سيبل كالو تابت من محدار زنبرو وغنات كم زراربنا يم بحيلي مسيخا بيروم متاو أبي عشران حدن كفلا زمن ترى أي فلت نموم مودمان أبي مختزر لهزبي يحزنن يسدممن بمال كم زغلت أوليو حبيرو زي مع خنزينا
ምስ ጉዳይ ምስራዝ ፍቃድ ሕወሓት ዲዲአር ክቋረጽ ይኽእል እዩ ዝብል ናይ ብዙሓት ሰብ ግምት እኳ እንተነበረ ይኹን እምበር ዲዲአር ይቕጽል ኣሎ። ሓድሽ ዝመጽ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ኣብ እዋን ዲዲአር ቀዳማይ መዓልቲ ዘሎ ከይዲ ምጽራይ ብናይ ዓሸራ ጉዳይ እናተኣጓጎሉ ዘለዉ ተጋደልቲ ብዙሓት እዮም ተባሂሎም። ስለዚ ዲዲአር ንእትኣትዉ ተጋደልቱ ኢድኩም ካብ ናይ ጉልበት ስራሕ ዝተወሰነ ዕረፍቲ ጌርኩም ብሎሚ ንምሕጻብ የድሊ ተባሂሉሎም። ህጹጽ እንተኾይኑ ድማ ብብርዒ ሻምባቆ ጌርኩም ብኽልተ ኢድኩም ትፍሕፍሕዎ ቆርበትኩም ልስሉስ ክኸውን ከሎ ድማ ሎሚን ጌርኩም ምሕጻብ የድልዩ ተባሂሉ። ምክንያቱ እውን ዓሸራ ምልዓል ዝኣበዮም ሰሙን ዝገበሩ ኣለዉ ተባሂሉሎም። ብዘይ ዓሸራ ዲዲአር ትርጉም ስለ ዘይብሉ ኣድላይ ዘበለ ጥንቃቐ ክትገብሩ ዝብል ጻውዒት ቀሪቡሎ ካብ እቶም ኣካየድቲ ስራሕ ዲዲአር። ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ወልደ ጊዮርጊስ ተክላይ ሸሪፎ ዝሃቦ ሓሳብ ተቃውሞ ገጢምዎም። ሸሪፎ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነት እዩ ጸላእቱ መኪቱ ብውግእ ኾነ ብሓይሊ ከም ዘይንግዛእ ዝፈለጡ ድማ ብወረን ካልእነ ንባዕልና ክንባላዕ እዩ ሰርሑ ኣለዉ ዝበለ እንትኸውን ነዚ ሓሳብ ዝነቐፉ ድማ ንሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝጸለዉ ፖለቲካ ትግራይ ዝቐየረ ሰራዊት ካብ ህዝባውነት ናብ ሓደ ጉጅለ ዘጸግዐ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ዝወሰነ ውሳነ ደጊፍካ እንትተብቅዕ ብዛዕባ ሓድነት ክትዛረብ ኣይግበአካን ክብሉ ነቒፎምዎም። ልዕሊ 4 መዛበልቲ ብጥምየት ህይወቶም ሓሊፎም ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን መድሓኒትን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሞት እናወሰኸ ዝቕፅል ዘሎም ተመዛባሊ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 4 መዛበልቲ ካብ ከተማ ዓዲግራት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩሎም። መተሓባበሪ ክላስተር ማእኸል መጽለሊ ኣይተ ብርሃነ ካሕሳይ ከም ዝገለጾ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ካብ ዝርከባ ጊዜያዊ ማእኸላት መዕቆቢ ኣብቶም ዝሓለፉ ኣዋርሒ ጥራሕ 18 ህፃናት ዝርከቡ 42 ተመዛበልቲ ብጥምየትን ሕማምን ከም ዝሞቱ ኣረዲኡሎም። ካብተን ማእኸላት መዕቆቢ ልዕሊ 65,000 ተመዛበሊ ከም ዝርከብ ዝሓበረ እቲ መተሓባበሪ እቶም ንሓገዝ ተዘርዘሩን ዘይስሩዕ እኹል ዘይኮነ ምክፋል ሓገዛት የጋጥሞም ከም ዘሎ ብምግላጽ ተበጻሕነት ክንክን ጥዕና እውን ኣዝዩ ዝተሓተ ምዃኑ ህጹጽ መፍትሒ ክናድየሉ ሓቢሩሎም። ስቃይ ንመከራ ንህዝቢ ዞባ ምዕራብ ዘላቒ መፍትሒኡ ብቕልጡፍ ናብ መረበቶም ምምላስ እዩ ዝበለ ኣይተ ብርሃነ ሰብኣውነት ዝምዖ ኣካላት ናብ ዓዶም ክምለሱ ጸቕጢ ክፈጥሩን ጸዊዖም። ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ ኦሉጋ ከተማ ቢስበር ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ተቐቢሮም ዝነበሩ ሰማዕታት ትግራይ ኣባላት ኣርሚ 43 ኮር 433 ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ራያ ጨርጨር ብምትሕብባር ካብ ዝነበርዎ ተላዒሎም ናብ መቓብር ሓርበኛታት ሽላም መረብ ከተማ ጨርጨር ብኽብሪ ናይ ምዕራብ ስነ ስርዓት ተፈጺሙሎም። ስርዓት ፍትሒ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ 3 ናይ ቀረባ ፍጻመታት ወፂኦም። ብፈለማ ኣብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ምብራቕ ምድብ መጋባእያ ውቕሮ ኣብ ናይ ሞዋቲት ሊድያ ኣለም ግፋዓዊ ቅትለት ቤት ፍርዲ ዕድመ ልክዕ ጽኑዕ እስራት ኣብ ልዕሊ ተኸሳሲ ፍርዲ እንትህብ ቅፅዓት ንኢሱ ብዝብል ምኽንያት ክንዲ ይግባእ ንምሕታት ብቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሓገዘ ኣብ ልዕሊ መዝገብ ዝወሰኑ ደያኑ ናይ ድሕነት ስጋት ንኽበጽሖምን ኣብ ልዕሊ ይግባእ ንሰማዕ ቤት ፍርዲ ተጽዕኖ ምፍጣር ዝዓለመ ብግልጽ ድማ ኣብ ናጽነት ዳይነት ጣልቃ ምእታው ዘተመኮረሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ብቐጻሊ እውን ብፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ ኣብ ናይ ተጠርጣሪ ብርሃነ ወይ ድማ ልፍዓተይ ተስፋ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ብዝበጽሕ ንጽዕንቶ ዝተጠርጠረሉ ገበን ከጻሪ ኣይከኣልኩን ዝበለሉ ምኽንያት ናይ ፍትሒ ስርዓት ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዘሎ ዘርአን ሰማይ ኣይሕረስ ልዕሊ ኮር ኣይኽሰስ ዝብል መልእኽቲ ዘሕለፈ እዩ። ሕቶና ንምንታይ ነጻ ተለቐቐ ኣይኮነን። ሕቶና ፖሊስ ድሕሪ ሕዚ ንኸመይ ዝበለ ገበን ሰብን ክሕዝ ክምርምርን ከም ዘሎ ዘርአየ ናጽነት ዳያኑን ፍትሒ ኣካላትን ኣብ ሕቶ ዘውደቐ ኩነታትን ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ። ኣብዚ ቀረባ ድማ ኣብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ናይ መዋቲት ዘውዱ ሃፍቱ ኣብ ግልፂ መጋባእያ ብተኸሰስትን ስድሮምን ብዝፈጠርዎ ህውከትን ዕግርግርን ከይዲ መጋባእያ ጠጠው ንኽብል ተለዋጢ ቆጠሮ ንኽወሃብ ተገይሩ እዩ። እዚ ጥራሕ ከይኣክል እውን ግልፂ መፍራሕን ክንድምስሰኩም ኢና ዝብሉ ነዚ ዘመን እዚ ዘይምጥኑ መጥቃዕትታት እውን ተገይሩ እዩ። ንፍትሒ ንዝቃለስ ህዝቢ ፍትሒ ክስእን የብሉን ዝብል ጭርሖ ብምጭራሕ ጥራሕ ፍትሒ ክነግስ ኣይኽእልን። ፍትሒ ክነግስ እንተኮይኑ ናይ ፍትሒ ኣካላት ነፃን ገለልተኛን ኮይኖም ንኽሰርሑ ድሕንነቶም ይተሓሎ ጣልቃ ምእታው ጠጠው ይብል ኢሎም ኣለዉ ሰብ ሞያ ሕጊ።
ትግራዋይ ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ገብረ እግዚአብሔር ናይ ሰላም ሽልማት ተዓዋት ኮይኑም ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ገብረ እግዚአብሔር ዝተባሃለ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኮሮሌላ ናይ ባዮስታቲክስ ፕሮፌሰር ኮይኑ ይሰርሕ ልዕሊ 300 ሳይንሳዊ ሕትመታት ኣብ ፍሉጣት ዓለም ለኻዊ ጆርናላት ሕቲሙ እዩ ብዚ ውላድ ማህፀን ትግራይ ዝኾነ ምኩር ፕሮፌሰር ኣብ ሞዩ ጥራሕ እንተይኮነስ ንትግራይ ይረብሕዮም ኣብ ዝበሎም ዓበይቲ ዓውድታትን ብዕቱብ ይነጥፍ እዩ ንኣብነት ምጥቃስ ንኣክል ናይ ትግራይ ዩኒቨርሲታት ምስ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ብፍላይ ድማ ምስታት ዝሰርሐላ ዩኒቨርሲቲ ክልተ ኣውረኽቢ ክገብራን ሓቢረን ኣብ ዝሰርሓሎም ዓውድታት ክነጥፋ ብምግባር ከም ኣብነት እውን ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ክተኣሳሰሩ ብምግባር ዓብዪ ስራሕ ሰሪሕ እዩ ምሁራን ትግራይ ኣብ ወፃኢ ኣብ ዝግበሩ ኮንፈረንስታትን ክሳተፉ ኣብ ፍሉጣት ጆርናላት ክሕትሙን ምሕጋዙን ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ዝገበሮ ዓብዪ ስራሕ ኣሎ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ጨፍጫፍ ዓለም ንኽፈልጦ ሳይንሳዊ መፅናዕትታት ብምግባር ልዕሊ 20 ሕትመታት ኣሕቲሙን ዓለም ውናቱ ሕትመታት እናጣቐሰት ትሰርሐሉ ዘላን ትግራዋይ ናይ ሰላም ሎሬት ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ገብረ እግዚአብሔር ናይ ሰላም ሽልማት ተሸሊሙሎም ኣሞንጎ ኢኳቶሪያል ጊኒን ጋቦንን ዝነበረ ግዝኣታዊ ምስሓብ ፍርዳዊ ምዕለብ ረኺቡም ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ፍርዲ እተን ኣብቲ ብነዳዲ ሃፍታም ዝኾኑ ማያት ዝርከባ 3 ደሴታት ናይ ኢኳቶሪያል ጊኒ ምዃነን ወሲኑሎም እተን ሰብ ዘይነብረለን ደሴታት ካብ 1970 ጀሚረን ከሳሕባ ምጽንሐን ዝፍለጥ እዩ ፈረንሳይ ኣብ ዱራት ኣማዞን ፍሉይ ቤት ማእሰርቲ ክትሃንጽ እያ እቲ ኣብ ምብራቃዊ ገምገም ላቲን ኣሜሪካ ብትርከብ ኣካል ፈረንሳይ ዝኾነት ፍሬንች ጉያና ዝህነጽ ልዑል ሓለዋ ዝግበረሉ ቤት ማእሰርቲ ሕሉፋት እስላማውያንን ኣሰጋገርቲ ዕፀ ፋረስን ዝተሓዙሉን ዝእሰሩሉን እዩ ተባሂሉሎም ክቡራት ተኸታተልትና ንምክታልኩም ኣመስጊና ሳብስክራይብ ብምግባር ንኽትሓልፉ ብክብርን ትሕትናን ሓቲትና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ